এইখিনিতে আমি আপোনালোকক পাকিস্তানৰ এটা বাতৰি দিব বিচাৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ বাতৰিৰ পিছত পাকিস্তানৰ বাতৰি দিব বিচাৰিছোঁ। পাকিস্তানৰ আৰ্থিক অৱস্থা কি আমি সকলোৱে জানো, তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট পিছপৰি আছিল, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে পাকিস্তানৰ অৱস্থা ভাল হ'ব নেকি, পাকিস্তানে বহুত টকা লাভ কৰিব নেকি, কিয়নো পাকিস্তানত এতিয়া সোণৰ ভাণ্ডাৰ বিচাৰি পোৱা গৈছে। পাকিস্তানত সোণ ওলাইছে, সোণৰ ভাণ্ডাৰ বিচাৰি পাইছে পাকিস্তানত। পাকিস্তান ধনী হৈ যাব নেকি? ভাৰততকৈ পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি অধিক ভাল হ'ব নেকি? অভূতপূৰ্ব ঘটনা সংঘটিত হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানত। আমি সকলোৱে জানো পাকিস্তান এতিয়া আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট পিছপৰি আছে ভাৰতৰ তুলনাত, কিন্তু সেই পাকিস্তানৰ অৱস্থা হঠাৎ ভাল হৈ যাব নেকি? এই প্ৰশ্নবোৰৰ উদয় এইবাবেই হৈছে যে পাকিস্তানৰ খনিজ মন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে পাকিস্তানত বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ নতুনকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। লগে লগে পাকিস্তানৰ মুখত হাঁহি বিৰঙি উঠিছে। পাকিস্তানে নতুনকৈ 700 নিযুত পাকিস্তানী মুদ্ৰা মূল্যৰ সোণ বিচাৰি পাইছে। এই সোণৰ আনুমানিক মূল্য 700 নিযুত পাকিস্তানী মুদ্ৰা। পাকিস্তানৰ এই দাবী অৱশ্যে বহুতেই বিশ্বাস কৰা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা গৈছিল 2015 চনত তেতিয়াৰ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফেও অনুৰূপ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। নৱাজ শ্বৰীফে কৈছিল পাকিস্তানত সোণৰ খনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সোণ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল। সেই সময়ত কোৱা হৈছিল বেলুচিস্তানৰ সিন্ধ আৰু কাবুল নদীৰ সংগ্ৰামত সোণৰ সন্ধান পোৱা গৈছে, এই দাবী কৰিছিল খনন মন্ত্ৰীয়ে। শেহতীয়াভাৱে পুনৰ অনুৰূপ দাবী উত্থাপন হৈছে। এই দাবী উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দেখা গৈছে সিন্ধ আৰু কাবুল নদীৰ সংগ্ৰামত এতিয়া বৃহৎ সংখ্যক লোকে সোণৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰি দিছে। লগে লগে পাকিস্তান চৰকাৰে 144 ধাৰা জাৰি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে খনি মন্ত্ৰী ইছমাইল ইৰাণ মুৰাদে ছৌদি আৰবৰ এক অনুষ্ঠানত দাখিল কৰা এক প্ৰতিবেদনত কৈছিল যে জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ পাকিস্তানে 25 কিলোমিটাৰ এলেকাৰ 500ৰো অধিক নমুনা সংগ্ৰহ কৰি তাত সোণ থকাটো নিশ্চিত কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে পাকিস্তানৰ স্বৰ্ণ ভাণ্ডাৰ ক'ত আছে? পাকিস্তানৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰণালয়ৰ খনি বিভাগৰ মতে বেলুচিস্তান আৰু খাইবাৰ পাখতুনত আছে 1.6 নিযুত টন সোণ। পাকিস্তানত প্ৰতি বছৰে 1.5 পৰা 2 টন সোণ খনন কৰি ওলোৱা হয়। নতুন স্বৰ্ণ ভাণ্ডাৰৰ খনন আৰম্ভ হ'লে এই উৎপাদন 8 পৰা 10 টনলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। শীঘ্ৰে পাকিস্তানে আৰম্ভ কৰিব সোণ বিচাৰি অভিযান। এই সোণ পোৱাৰ লগে লগে পাকিস্তান হৈ পৰিব চহকী দেশ। কেৱল সোণেই নহয়, বেলুচিস্তানত আৰু ৰূপৰ ভাণ্ডাৰো পোৱা গৈছিল। বৰ্তমান সোণ, ৰূপ আৰু পিতলৰ খনন চলি আছে। জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ পাকিস্তানৰ মতে দেশখনৰ বিভিন্ন স্থানত বহুমূলীয়া খনিজ পদাৰ্থৰ অন্বেষণ চলি আছে। তাৰোপৰি পাকিস্তানে চিন্দাক নামৰ এক আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল। বেলুচিস্তানত 1990 চনত এই আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই আঁচনিৰ লক্ষ্য আছিল বহুমূলীয়া খনিজ সম্পদৰ সন্ধান কৰা। 1995 চনত এই আঁচনিৰ অধীনত 1500 টন সোণ আৰু তামৰ খনন কৰা হৈছিল, কিন্তু 1996 চনত কাৰিকৰী কাৰণত এই প্ৰকল্প বন্ধ কৰি দিয়া হয়। 2003 চনত এটা চীন কোম্পানীয়ে এই প্ৰকল্পৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। তেতিয়াৰ পৰা কোম্পানীটোৱে বাণিজ্যিক খনন সম্পদৰ উৎপাদন কৰি আহিছে। এতিয়া পাকিস্তানে নতুনকৈ সোণ উদঘাটন কৰিছে বুলি দাবী কৰাৰ লগে লগে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত হাহাকাৰ আহিছে। প্ৰশ্ন হৈছে সঁচাকৈ পাকিস্তান চহকী হৈ পৰিব নেকি? পাকিস্তানৰ এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত এইবাৰ আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ দিল্লীৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে। দিল্লীৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বাধীন আপৰ চৰকাৰখনক পৰাভূত কৰিবলৈ এইবাৰ বিজেপিয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে। বিজেপিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কেজৰিৱালৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কেজৰিৱালে কৈছে বিজেপিয়ে টকা দি নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে। বিজেপিয়ে টকা দিলে ভোটাৰক টকা ল'বলৈ কৈছে যে আপোনালোকে টকাবোৰ ল'ব, কিন্তু ভোট হ'লে বিজেপিক নিদিব, ভোট আমাকেই দিব। এখন সভাত কেজৰিৱালে ভাষণ দিবলৈ গৈ ৰামায়ণৰ ওপৰত যি কথা ক'লে সেই কথা শুনি সকলো আচৰিত হৈ গৈ পৰিল। আৰু দিল্লী নিৰ্বাচনত এতিয়া ৰামায়ণ এক ইছ্যু হৈ পৰিল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰামায়ণৰ বিষয়ে কি কৈছিল আৰু ইয়াত কি ভুল কৈছিল আপুনি মন দি শুনিলে বুজি পাব। दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया,
भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने। ৰামায়ণৰ কাহিনী আমি সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছোঁ। ৰামায়ণ ধাৰাবাহিকখনৰ অধিকাংশ আমি দেখিছোঁ, দেখা পাইছিলোঁ। ৰামায়ণৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কমিক্সো পঢ়িছিলোঁ। ৰামায়ণত আমি যিখিনি জানো যে হাবিৰ মাজত ৰাম, সীতা আৰু লক্ষ্মণ আছিল। ৰাম চিকাৰলৈ ওলাই গৈছিল, সেই সময়তে এটা সোণৰ হৰিণ আহিছিল। সোণৰ হৰিণটো দেখি সীতাই সোণৰ হৰিণটো লাগে বুলি কৈছিল। ৰামে সোণৰ হৰিণটো ধৰিবলৈ যাওঁতে কৈছিল এক চক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, আৰু সীতা এই ঘৰটোৰ চৌদিশে এটা লক্ষণ ৰেখা বান্ধি দিছিল, ওলাই গৈছিল। সেইখিনি সময়তেই ৰাম চিকাৰলৈ যোৱাৰ পিছত সোণৰ হৰিণ আহিছিল, আৰু লক্ষণ থকাৰ পিছত সীতাই সোণৰ হৰিণটো ভাল লাগে বুলি কওঁতে লক্ষণ যাব বোলা আছিল, কিন্তু যোৱাৰ আগতে লক্ষণ ৰেখা লিখি থৈ গৈছিল। লক্ষণ ৰেখা লিখি থৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু অলপ পিছতে লক্ষণ গুচি গৈছিল, আৰু ৰাৱণে এজন সন্যাসীৰ বেশ লৈ, ভিক্ষাৰীৰ বেশ লৈ পেলাই আহি সীতাৰ ওচৰত ভিক্ষা বিচাৰিছিল। অৰ্থাৎ ৰাৱণে সন্যাসীৰ বেশ লৈছিল, আৰু সেইখিনি সময়তে আচলতে এই যি হৰিণৰ যিটো বেশ লৈছিল, মাৰিচ নামৰ এটা অসুৰে আছিল। এই কথাটো বোধ হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পাহৰি গৈছিল। লগে লগে বিজেপিৰ তৰুণ চুগে এই ঘটনাটোক এইদৰে আক্ৰমণ কৰে, এনেদৰে। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का, मंदिर का, कार सेवकों का अपमान किया, विरोध किया, गोलियां दागी। आज उन्हें श्री राम याद आए। 22 जनवरी 2024 श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का घोर विरोध और बायकाट करने वाले बगुला भगत बने अरविंद केजरीवाल को हार के डर से ही भगवान श्री राम याद तो आए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहानियां सुनाते थे टीवी पर कि उनकी नानी कहती है कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। मुंह में राम राम, बगल में छुरी लिए दंगा की फैक्ट्री चलाने वाले सरगना खड़े हैं। हो जाइए, बीजेपी वालों की झांसे में मत आइएगा। आप लोग गोल्डन हिरन की तरह है जो सुना। केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता सचमुच सावधान हो चुकी है। आपके झूठे वादों के षड्यंत्र से बचने के लिए, माया जाल से बचने के लिए पूछना चाहती है जनता, 10 साल में आपने क्या किया? 10 काम तो गिनाइए। अब प्रश्न उठाने का समय नहीं, जवाब देने का समय है। जगह जगह पर लोग आपका बायकाट कर रहे हैं। घरों से औरतें निकलकर शराब की बोतलें दिखा रही हैं, खाली बाल्टियां जल बोर्ड घोटाले की दिखा रही हैं। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, बाय बाय केजरीवाल, नहीं चाहिए आपदा, नहीं चाहिए केजरीवाल। और दिल्ली की जनता खुलकर केजरीवाल का विरोध कर रही है। निश्चित रूप से केजरीवाल और उसकी पार्टी 2 डिजिट में भी नहीं आएगी, 10 से कम सीटों में आएगी। उनका ये नहीं, उनसे वसूली मांग ली जा रही। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बुरी तरीके से खराब है। जिस मुख्यमंत्री के घर के अंदर उनकी ही पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला योग व बाल योग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के इशारों पर उनका पीए वैभव पीटता है, मारता है, वो चिल्लाती है मुख्यमंत्री के घर में। पूरा तामझाम मुख्यमंत्री की तानाशाही और महिला विरोधी प्रताड़ित करने वाली नीतियों को आंख मूंद कर देखे रहता है। और धृतराष्ट्र बनकर केजरीवाल स्वाति मालीवाल का उत्पीड़न देखते रहते हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल का महिला विरोधी, घिनौना, अत्याचारी, प्रताड़ित करने वाला चेहरा देख चुकी है और जनता जवाब देने वाली है। 5 फरवरी जनता जवाब देगी और आपदा से दिल्ली को मुक्ति मिलेगी। महिला उत्पीड़न करने वाले मुख्यमंत्री की नीतियों से
দিল্লী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইদৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰামায়ণৰ ওপৰত ভুল ব্যাখ্যা দিয়াৰ পিছতে বিজেপিয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে। বিজেপিৰ আন এজন দিল্লীৰ নেতা বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱৰ ভাষ্য আছিল ৰামায়ণ সংক্ৰান্তত এইদৰে এয়া। चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है। श्री रामायण चरित्र ৰামায়ণ সংক্ৰান্তত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ভুল ব্যাখ্যা আগবঢ়াৰ পিছত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। जब भाजपा नकली हिंदू, नकली मुसलमान, नकली सिख, नकली ईसाई बनती है तो ये समस्या आम आदमी पार्टी को भी आती है जब नकली बनते हैं, और उनको भी आती है क्योंकि चुनाव में ये लोग सब नकली बन जाते हैं। अब रामायण तो मेरे ख्याल से रामचरितमानस हर हिंदू घर में पढ़ी जाती है। सबको मालूम है कि जब रावण गया था तो निसंदेह मारीच आया था हिरण का रूप गोल्डन धर के, तभी सीता जी ने तो भेजा था उसे लेने के लिए। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य सबको मालूम है। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे, पर मैं इतना जानता हूं जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच चुनाव में जब ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে আজিৰ দিনটোত এক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সময়ত বিজেপিয়ে ৰামায়ণৰ অপব্যাখ্যা দিয়াৰ বাবে কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত কেজৰিৱালে আজি স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়ায় এইদৰে। अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली दे दिया, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो